Anga ala don ka batu kan faula do. Mati bange basara do. Anga ala don ka batu kan baula. Alhamdulillah rabbil alamin. Ilahul awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allazi arsalahu rahmatan lil alamin. Ambe ala ta'ala fo. Masan tangane foli sanu wati belajani. O kɔfɛ an bɛ kisi ɲini caman kɛ ɲini a fɛ k'o kɛ an ka cideba kan n'o ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadu min cira an ma hinaburu ma ka n'an bɔ firiw la k'an bilasira tilenniw kan. Hali bisa ka firiw an y'o ye goya fɛn ye k'olu to yen ala m'o kɛla. O kɔfɛ an bɛ bɔ k'an lamɛnbaga cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo denmisɛnnin maakɔrɔba an b'o bɛɛ lajɛlen fo. An b'o foli ka sɛnuma ye n'o ye kɔnɔdenw ka foli ye n'o ye silamɛya ka foli ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne ba de alisilamɛw hali bi an bɛ ɲɔgɔn ye i n'a fɔ an y'a ɲini ala ta'ala fɛ cogo min na lamisa tɛmɛnen n ko an b'a deli a y'an si tɛmɛ ni o lamisa ka kan an bila bi lamisa nin ma donc alhamdulillah ala fana k'an dugawu jaabi an b'o sigira kelen de fana na bi. An baw ka sigi la n'an faw ka sigi la o y'a sira dini kɔfɛ an ma an bɛ sira ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ o k'an sama ni duwawu ye i n'a fɔ den bɛ duwawu kɛ ba bɛ duwawu kɛ den ye cogo min na ala an fɔtaw n'an kɛtaw bɛɛ ala ta'ala ta ma ka bɛn rasuli ta ma. O kɔfɛ an bɛna ɲɔgɔn balo ɲɔgɔnya miniti dama dama kɔrɔ fɛn min na bi o de bɛ denw ka hakɛ u bangebagaw kan. Denw ka hakɛ u bamasaw kan i n'a fɔ lamisa tɛmɛnen an ka fɔ cogo min na bangebaaw ka hakɛ den kan ala ka min nɔgɔya an ye o la an k'o fɔ ka tɛmɛ bi ta nin na fana ala taala bɛna min nɔgɔya an fana ma an bɛn'o fɔ bi ta nin na a tɛ fɔ ka ban et puis an bɛ ɲɔgɔn hakili lajigi de sani waati bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ a fɔra cogo min na kuranaba kɔnɔ fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin o t'a yira k'a fɔ ko an bɛ min fɔ nin ko an t'a lɔ ka kɔrɔ mais souvent adamaden bɛ ɲinɛ hakili bɛ bɔ. No an bɛ ɲɔgɔn hakili lajigi de la hali bisa hakililajigi ka k'an bolo ɛriginna kɔnɔ sigi ala m'o kɛla ye. N b'a di alisilamɛw ala ta'ala y'a fɔ a ka kuranaba kɔnɔ ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha mala'ikatun ghilazun shidad la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Mali alisilamɛw ni aya nin bɛ mun ne fɔ an ɲɛna an b'a faamuya ni aya nin kɔnɔ a ko ya ayyuhal lazina amanu alu mɔgɔ minnu limaniya ala ta'ala ma n'a ko a sɔnna ala ta'ala ta ma aw ye silamɛw le ye ala ta'ala ka fɛn fɔ a bɛ n'o bɛɛ kɛ a seko damayira la a ko n b'aw ma a y'aw yɛrɛ kun a ye ni a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ n'a b'a ya lamɔ la a y'u bɛɛ lakanda ka bɔ tasuma kɔnɔ doni ma a ko tasuma juma de bɛ tasuma min n'a bɛ mɛnɛ adamadenw de la m'u bana ala ta'ala ta ma m'u bana rasuli ta ma sallallahu alayhi wa sallam o de bɛ kɛ tasuma nin y'a lɔgɔkuluw ye ale ni yiri faraw kaba fara ninnu fana ni n'u bɛ m'u bato ka fara ala ta'ala kan olu de bɛ kɛ ka tasuma ninnu mɛnɛ ka kɛ tasuma ninnu y'a lɔgɔw ye ka kɛ a y'a alimɛtiw ye donc an k'an yɛrɛ kɔrɔsi k'an bɔ o tasuma ma. O kɔfɛ tasuma juma de tasuma min de mɛlɛkɛ fangatigiw de kɛ nin bɛ ka tasuma nin lamini sisan o mɛlɛkɛw ye mɛlɛkɛ jumaw ye mɛlɛkɛ minnu u tɛ ala ta'ala sɔsɔ u bɛ fɛn de kɛ ala ta'ala k'u yamaruya min na u bɛ fɛn to yen ko k'u ye min to yen an k'an ka siran o tasuma ye an bɛ siran o ɲɛ cogo di o le k'a fɔ an bɛ ala ta'ala bato i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na an y'a kuma tɛmɛnenw la ka tila ka sɔn rasuli ta ma sallallahu alayhi wa sallam ka tila k'an denw fana lamɔ o sira kelen kan min man ɲi min tɛ bɛ silamɛya ma an b'an denw gɛn ka bɔ o ma depuis a fitinitɔ a n'o ɲɔgɔnnaw maintenant an ye b'o la sisan an bɛ na denw yɛrɛ ka hakɛya jumɛn de bɛ bangebaaw kan bari alisilamɛw o hakɛya fɔlɔ o le ikhtiyarul ummu salih at-tayyiba zatul asli tayyib ka wuruba ɲuman ɲini den o bɛ kɛ cogo di depuis e ka miiri tɔ e bɛna furu waati min na
mɔgɔ tɛ muso ta parce que n k'a ka muso ta i bɛ muso ni filɛ de ka ɲa k'a bɔ yɔrɔw filɛ pour que i denw bɛ ɲa cogo min na depuis muso ɲini waati o de bɛ kɛ i denw fana ya hakɛya latanga waati fana ye tuguni badi alisilamɛw i bɛ muso ɲuman de ɲini muso jogo doni alasiranya muso kazalika i bɛ cɛ ɲuman de ɲini cɛ jogo doni alasiranya cɛ min bɛ rasulu ka taa sira kan nin bɛ cɛ ni muso bɛɛ ya kote la n'i k'o kɛ i ka fa ɲuman ɲini i den ye i den fana bɛ kɛ den ɲuman ye n'i k'o kɛ i ka ba ɲuman ɲini i den ye i den fana bɛ kɛ den ɲuman ye hali bisa ka an bɛɛ lajɛlen kɛ den ɲumanw ye ala m'o kɛla an ye rasulu ko sallallahu alaihi wasallam a ko muso bɛ furu ko saba de kama ko naani kama tunkahul mar'atu li arba i bɛ ko naani de filɛ muso la muso bɛ furu olu de kama mɛ a k'u bɔ fɔ ka ban o kɔfɛ a yɛrɛ fana nana a y'a choix fana yira fɛn naani na a ko i ye muso furu parce que wari b'a bolo waritigi de bɛ i b'a furu parce que danbetigi de bɛ a bɔ yɔrɔ ka ɲi i b'a furu parce que muso ni yɛrɛ cɛ ka ɲi i b'a furu parce que dinatigi de a ka Alahu Taala lɔ a ka rasulu lɔ kɔfɛ sisan ko mɛ n b'i ladi i b'a kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ dina lɔn a kɛ cɛ ye cɛ min bɛ dina lɔn a kɛ muso ye muso min bɛ dina lɔn pour que i ni sawaba bɛ bɛn cogo min na pour que i ka diinɛ bɛ ɲɛ i bolo cogo min na k'i ka denw lakana i bolo cogo min na n badi alisilamɛw a filanan an yu'azina fi uznihi hina yulad ni den ala kɔfɛ muso ɲama nana sɔrɔ ni furu kɛra ka ban bɛɛ bɛ ala tala deli den ɲuman na bɛɛ bɛ ala tala deli ko den de ka sɔrɔ donc n'o den fana nana sɔrɔ pour que den bɛ kɛ den ɲuman ye fana ko i bɛ weleli kɛ a toro fila la o ye mun weleli ye seli were a ɲuman boro a ɲuman toro i bɛ seli were o kɔnɔ a juguman toro i bɛ seli lɔ o kɔnɔ o ye den ka hakɛ ye a ba masaw kan a sabanan an yahanikahu bitamrin a bɛna dumuni fɔlɔ min kɛ ka kɔnsi ɲɛ u b'a fɔ ko i bɛ tamaro parce que ɲin t'a da a tɛ se ka tamaro ɲimi mɛ i yɛrɛ b'a ɲimi i bɛ o bila a nɛ kan o bɛ se a kɔnɔ joona a ko ni dɔ ma tamaro fana sɔrɔ don i b'a kɛ tamaro ɲɔgɔnna gɛrɛ ye fɛn timiyanin dɔ o ye kɔn a kɔnɔ ka kɔn sinji ɲɛ o ye den ka hakɛya dɔ ye et puis mɔgɔ le fana b'o kɛ mɔgɔ min bɛ den fana ya hɛrɛ fɛ donc i bɛ kɛ mɔgɔ ɲuman de fana ye n'i yɛrɛ fana sera ka kɛ i yɛrɛ b'a kɛ n'i yɛrɛ ma se ka kɛ i la ye mɔgɔ min na jamana na lu kɔnɔ min jogo ka ɲi ale bɛ na ninnu kɛ i ɲɛ n'i yɛrɛ fana sera ka kɛ alhamdulillah a ya hakɛ sabanan ye jumɛn le ye o le ye ka saga faga i n'a fɔ denkɛ bɛ cogo min na saga fila denmuso saga kelen i b'o joli bɔ Alahu Taala ɲɛ k'o tilan mɔgɔninfinw la pour que o bɛ kɛ baraka ye ka don den na cogo min na o y'a sabanan ye a naani an badi alisilamɛw ikhtiyarul ismi jamil ka tɔgɔ ɲuman la den na tɔgɔ ɲuman an y'o la denw la a ko tɔgɔ li annahu sayunadi bihi bayna nas fi dunya wa yunadi bihi yawm al-qiyamah tɔgɔ ɲuman bɛ la den na parce que den nin bɛna wele tɔgɔ nin ye duniya kɔnɔ bɛɛ ɲɛfɛ nka hali lahara fana a bɛ wele n'o tɔgɔ de ye mɛ sisan denw bɛɛ kɛra soko ye an b'a dɔn soko ye jumɛn de ye an bɛ tɔgɔ ɲumanw tɛ a ye nin tɔgɔ ɲuman lala la o bɛ kɛ a denw dilen dɔrɔn de mɛ ni bamuso nana lɔ soko weleli la bɛɛ bɛ den wele soko ni fakɛ nana den wele ko soko bɛɛ b'a wele ko soko a bɛ kɛ bɛɛ ya soko ye muhamadu tɔgɔ ɲumanw bɛ yen yusuf tɔgɔ ɲumanw bɛ yen ismail n'u bɛ yen mariam n'u bɛ yen aisha bɛ yen tɔgɔw ka ca tɔgɔ ɲuman ka ca a tɛ ban fɔli la mɛ an b'o bɛɛ to yen la vieille soko a n'o tɔgɔ nafanda ninnu souvent i bɛ den yɛrɛ ɲininka k'u tɔgɔ bɛ di a t'a tɔgɔ yɛrɛ la parce que a t'a toro la a tɛ fɔla a ɲɛna a banni denw dilen banni kɔfɛ a banna a tɛ fɔ a ɲɛna tuguni donc k'i ye tɔgɔ ɲuman don den na parce que a bɛna wele a la jama cɛma a bɛna wele a la yɔrɔ bɛɛ n ko dɔw bɛ yen o bɛ maloya o tɔgɔ la tellement que tɔgɔ cɛ ka jugu n'u yɛrɛ bɛna kɔrɔbaya o bɛ tɔgɔ ɲuman ta ka da u yɛrɛ la di hakili ma
bodden do fana be yere we to nyuma fana lawla no na koroba ya fana ni o to e to e o be to gera ulita baro je la o to o don ye la o to o ta ko la yera parce que la camere man so fa camila na o te to nyuma don ame to nyuma la parce que to yere be noble adama dina ni to kan abi ka sababu ki i jogo la nya ni to fa tega ju abi ka sababu ki i jo fa tega ya don abi ba ma sa o be ka o ye to nyuma la denula albisa famel ko nyuma ko dama ala mo kera hadisa da bo lakarin ka ba ibn abbas ka hadisa wala ko kon rasul ko ne man kisibama aya nyininga ko rasul eske don ya hakaba anu kan wa ina fa anya hakabe don ka chogo minan ika anya hakabe fa anya ne don ya hakabe fu yo kan ka nuku ba masayen me eske o kofe den ya hakabe abama sakawa rasul ko ako e jumaye an yusina ismahu wa yusina adabahu ko den ka hakaya me abama sauka ole uka to nyuma blala uka jogo nyuma doala albisala ni sababe anan aworonya tarbiyatuhum imaniya ka den lamo limaniya ka lamolla ka den jogodo siramaya ka jogodo la ina fanta mena o aya ka chomna aya den bo tasma kono anga tasma nu fana ma otu fofo o kofe ibe den bo tasma kono chori ore ka siramaya ko nya wilala mi mari ala utala nya ka denge ka bura depuis afitini tumam na make foshi e fono irebe ala utala sira do akoro rasul ko koni mayne lebo do akoro me irebe wuri kata seri yorola den siginne ibe ta segita kata seri misiri la ka sheko kana kaso kana fo den ise lawa wuri kata seri o te jama wati yo iwira tumam na kata seri gita iba fo defan Mohammed Kasim Fakelsa Sergita ameta misira nyofe abe sheko nyofe ni den ko ye ile la ama se bugol matuno afare ko nde se la sayin worula iba bla olula sangita na takela iba ke bugoli mais ça den ki anne ali sayin nani sayin loru do be ko kalama dem sa hakili kadiri mo ko ba hakili souvent donc depuis a sayin nani sayin loru ere kan sayin worula ni fletu yere o ye rasul ka kuma ye mais ça dem sa ki ako kama ngana se sayin worula aso ka ko chama yere lo donc ika igoro demi a hakili ka dia hakili ka ko wula ibe to ka wore ka bla iko ibe ta yoro nyuma wula abeta iko abeti yeye ko wula ibe lu kono fana ibe ko minu ka ibe korosi dena ni bere be ka dembo ki iyere kun ni de iya de maya bebo tasma kono ali bisa tasma mi fala la mbera yani kisika bama olambare alsamau amena awurum vlanya alihtimam bi ta'limihim ibi makodo denya kalana dendo kalana baragara olu echiaye mais depuis a sangin ko tana ta bla baraka yorola kana fana bete ka beta sigi klasi kono ibi se ko leke iyere ka fatia minulon iyere ka hadisa minulo ibuto ko olu nya fanya lu kono so bien fanya ko walte muro kana salate muro iyere ka milo akara ofana nake denda obe o ma se klasi la me ka to tonyo ko te siranyi ma ukan obe do msemsen nulon obe so watu fatia nulon ku to osiranyi ma ukan na fa ka se kinya ka do kala na bet fa te ka lon la bay me ka dam na klasi ke fo klasi woro la no klasi she no abi na bo drunya dinya ko nya do nyaye o sababu la o ko fa sa ba to ke dondoni karamo ka cha karanga do ka cha mi ko ni ka mo kala valer lon ay ma ta si klasi kono ibe ta kalfa mo do la iye to kan den korosi ni yere ni tanti yere buru ba ni iye te na se ka kala sari be sira ni mo le ni ka do akoro abe dina lo chogomina o kwano o se kan ka kinye ma te ka ba o ma wa temuro fo temuro me sigide de meti ankoro te la e fa ki dema ki kala i ka dina ko lo de fa ka ki de fana dema tu ni ka kala abe dina ko lo abe sira na ta sira ulo sira na kan ka bo minu ma bo lu fana to e be fa me to ka la de wa ti bera geni be to ka akara dina ko misemsenu la albisa famel ko ma ko dama ala mo kala rasul ko ne man kisibama abu rafi na nyininga
ala hinala ako alil waladi alaina hakun eske andon fana hake ban ka ba we so ba gere ka hakina alaihim ina fanu hake bu ka chogo minawa rasul ko do hake ba kan a haka yemuye hakul walad ala alwalid an yuallimahu alkitabata wasibaha warami ko den ka haka mbe faka ole faye den kana sabari kala ni ma fem lo se wo sabari chodi la faye den kana sabari kala abe sabari ke et puis abakara ko ke chugo yala no en Nigeria et puis aya kara kere fanana o krote ko abata kere ke wati be mais de fana kana ka modu susani ay ka mo ni mai puke abe se ka tanafusu ke chugo mina ana to yoke nube silamaya fokola parce que ba fa ka fo le nga ko ba ke silamaya la o le ka di ben wari ya kote fa o bien fanga ya kote fa wati bro mani ala ka kene ya lafiya dima ka fanga dima be se ka ya se ko ya ke silamaya burukan anu yona ko de kan ka ni fa kan ka ni dusu do dena depuis abe fitin buka e bunya na e chomna ashenya anatuhum ala alkhair ya dema hereka den dema hereka ako ana ni be ka chogo di dama ni be ka chogo de ole ka nyama depuis abe fitin ka bunya tumam na sera bunya lima o be ka chogo di dembe fitini be to ka kuma ma wati be puka jogo le be do o ya so abe fitini me na korobaya aka korobaya hakita ni be na kuma ma o te ka jamana tuguno ai na ka ere ke iwa wole la afla o kala de o kala mo fefe yo ni ka mo wole afla ka la dilika mi fayen ai na sombala ka chala fa bo mla ka fa kibe na lo jamana kibe kuma kan ai na kala woro den na ma so yen abi dalam na be ke maru yo abi bugo yere ka la kan ala ambara gani kisuma don ni den bunya la fana ni iba mna cho na fitin to na bunya na kan na cho ya la ibe ifana ba bunya kwa parce que bunya flale be nyoma wale de sigija katla ko kuma kan do be an kan bara ko la do ba fa ko ni mo mi ki lo ifitin ni o ti bunya ikorobato parce que beti ifitin to ika ko juju do keke se san o ti ni na bunya ka ini na koroba san ko ti bunya la beka lo san demsen ya wati ibe ko do ke ni oye haki ma da yere ka se au niveau dollar mais ni koroba ya ni ye ka ko do ke fitin to ibe nim sala na fo yene bi ibe nim sala o ko la ti la mo to bila na to ka lo wati yere ka ma ya tunta ke aka hakiri mi soro wati sisan ay no wati atekire donc quand to ka mo rappeler aya ko juula oye haka do fana ye bange ba uka dema katla ko akana ko nyini den fe atesemina akana fanga do la kan den te se afanga te se ko mi koro ka ke kana ko nyina fe ne ba fe ye ni ne ke ngalo amadi ye men ne ke jago ya la o fanga te ika haka ye den kan iko ni ke bi amake iko akasina amake akonfa vraiment ni kon aka gelema ante se ka ke ni le te sakoro o ma se kelema o afana mi do ya haki no la be fo iba so abela yin be ko kere ni ejo me abela yin abe nyale me mi me nya ni yoro nan ale te se ko ke o se ta yin don o kuma be bla o yoro la ayi ni ibani fatama iki fadoya o te kere ko surtout fem yere man sama ya ebo nyini den fe rasul kanga ka ba feminu ma sama ko ngana feminu ka iba fa ku den yo ke jago ya ma re to tamasa malgré sama ya ka ko do nyina fe kwa nya ke mais souvent den te se ka ke anita kono afangata la ka ke abo fingena ka nte se ka ni ka o yere be to ya la kuma bola salimi sama ya kanga ka ba mima kuma to la akono do ya mari al-islamu al-musawat bainahum fil aqiyya akana den bobo nyona ay den beke kelen ika muandi ni ma ye muandi ni ma ika kamandi ma ye kamandi ni ma o ye de ma ya chamati wi de fla bi boro de saba bi boro kata ibi tere den ni nyoche
Suno ni mi te do ni nyoke wet la kana bla nyona ka sababu ka ide fana yi ika mindi mima a dobe dote yo la ika mindi mima ibo de fana di nima kana don fisa ya nyoye ni soro wati o gele ya la morole anga difficulty shama soro ni kola no ameni bunya kateme mi ta ke no la abai de ne ika ala ta ali ka bedi ma ito do fisa ya doyi ito do bla do nya fe ibu be bla place krene la suno no ni ko ke do yere de son itama mais ni ka do fisa ya kateme do ka ni don ko lo e be ka sababu ye ka juguya bla don ni nyoke ka fan bla ni nyoke wale kama sama ka anga ka bo nunuma anga na don bo nyona o hadisa fana be rasul ya fo sallallahu alaihi wasallam no man bun bashir na rasul nyinya ako ndendo be nga ni wari dandama nga ni dama anasiga wo bor fara rasul ni rasul ko yala ika min dini ma iko di ato bela geni ma wa ako chana mo di bela geni ma nga dini kele ne ma tawbe rasul ko ni bena kuma ni fo to fo mo gere ta o sheria ka mo gere kan o sheria ka ni sa ko aba gena ka ba mare kan o sheria ka ni te bo sheria la o ko fe rasul ko amatuni est-ce que yala ibe son ite nunu dobi bunya dobi do yawa ako nte son o made ame ko ika mi ke no wole yira ni te son don dobi bunya dobi do ya o bemla na cho ya krena kanu do be du sukuna o sete moyen me ka lainya ka do do se ka do be jenya ka teme do ka cho o te kabako ye femi te kera o be ke me o to du sukuna le na kana do ika walula akana do ifota ula akana do ya baraka cho ya de uni nyoke okuma lebe suno de no be jenya ka teme doka iba de no be jenya ka teme doka sinyo do be jenya ka teme doka me ikana lainya ka do ika walula ka kai kuma cho wiye sirama ya ka nge ka bo le ma atanya aunuhum ala husni ikhtiyari fi zawaj wa adam ijbari him ala zawaj atanya ko le be ibi den dema shey ko mi muso iba dema furula ni muso manne iba dema furula ni chamani iba dema furula chodi ni silanyu ma wiyale ala ni to masenya ma wila nala ako me wa adam ikibarihim ala zawaji kanu jaguya ku do furula shey ko mi muso ikana force ku do furula ina fo bange ba do ba ke chumna ale ka muso dɔ le ye o le ka da ale ye fo dencɛ ole le furu jagoya a ye na ma di den na a tɛ kɛ ten an ye taa n'a ye dɔɔni fa o a tɛ kɛ ten den jara ele le ye i n'a fɔ a ye ki dencɛ y'a muso ye mais ale denkɛ min taa sigi kɛ a ma don ye a tant que muso donc o ma se kɛlɛ ma mais an tere na bi o kɛlɛ de ka ca lu kɔnɔ a kumaw ka ca jamana kɔnɔ den bana an ta ma a kan sɔsɔ la rasul mi ko den yi labato o rasul kelen ne ko sallallahu alaihi wasallam ko jagoya furu kana ke ko ya silama yani mason o ma rasul kelen ne ko na ngwa be baraka rasul ka ta sira ka kon den mi soso ikana ko nyina fa tese ko mina furu le amano meta kana ote ni tara ila abad fo shita fra ngona fulu kala sariya shita da de furu sala donc ko o ye ke fo furu nyoma fla o ye ben amena nyon furu amenyon fe o kana ke bange ba o ya kereye akana ka dimdim yo nyon koro o furu le ke sama ya fana ko le demander hata sama ya ka furu condition wala abena condition sabanya ni ma firi ube nanya corridor kulli min zawjayn o fla be ajen ka soro furu be si donc ameni fo amba masa o yen chama kayila ka fanga na de kere o kuson o bana ntama o kan soso selama ya kwanna o to soso liye de ki ya hake dima ifana ba ya hake dama o le be sigija mbade al-salama o ako wakadija an Aisha radiyallahu anha anna qatada dakhalat alayha faqalat ne amba Aisha ti rasul furumuso sallallahu alaihi wasallam ale be hadisan lakalla ako dem so do na kana do ale kan dem so kwama
inna abi zawajani min ibni akhihi ko n fakɛ a kan furu a bɛ fɛ kan furu a bademakɛ den ma ou bien a kan furu yɛrɛ a bademakɛ den ma pour que n bɛ kɛ a furumuso ye. O kɛra min kɛ n ba Aisha a ma kɔn ka kuma a ko sigi bɛ Rasulu kɔnɔ fo Rasulu bɛ na sallallahu alaihi wasallam. Denmuso fana sigira Rasulu sekɔla ka na sisan an ba Aisha a ye kuma lakari Rasulu ɲɛ a ko denmuso min sigilen filɛ nin ye a nakunya de bɛ nin ye. O kɛra min kɛ fa ka mɔgɔ bila den fa kɔ Rasulu ka mɔgɔ bila denmuso fa kɔ ka taa wele ka na a nana a k'a ɲininka yala den bɛ min fɔla nin ye tiɲɛ de bɛ wa? Rasulu Fakɛma ko tiɲɛ de bɛ, n bɛna furu n bangemakɛ den ma. Denmuso b'o fɔla ko a bɛna furu a ma ka sɔrɔ n jagoya ne cɛ ni man di n ye n tɛ cɛ ni ya furu la mais a bɛna d'a ma fanga la. Rasulu fana ka Fakɛma ɲininka a ye kuma ɲɛfɔ a ɲɛna cogoya la tiɲɛ de n bɛna d'a ma mais a ko k'a t'a fɛ. O kɛra min kɛ Rasulu sallallahu alaihi wasallam a ko den nin a ka hɔrɔnya di den ma quoi a ko furu nin t'i ka jagoya ye n'i ko i tɛ cɛ fɛ furu nin tɛ kɛ den siginin de fa siginin de. A ko Fakɛma i yɛrɛ kɔrɔsi i kana tasuma lawuli tasuma min tɛna se ka a faga sini i yɛrɛ kɔrɔsi den to yen a ko a bɛ min fɛ a bɛ d'o le ma a tɛ min fɛ a tɛ d'o ma. An ya silamɛya nin a nana ni nɔgɔya le ye a ma na ni gɛlɛya ye. Silamɛya nin na jagoya furu tɛ yen nin ye Rasulu kumakan ye bari alisilamɛw. Donc an kan ka denw fana kɔrɔsi i kɔni i b'a bila sira ɲuman kan i b'a sɔrɔ a nana mɔgɔ dɔ yira i la i bɛ k'o tigi lɔ ka kɔrɔ ou bien ka jo dɔ lɔ a la jo tɔgɔ le man ɲi i b'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na i b'o fɔ mais jo min yɛrɛ n'a tɛ mɔgɔ bɔ silamɛya la a bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni. Ba bangebaa dɔw fana yɛrɛ bɛ yen jo ko yɛrɛ tɛ an n'u tɛ furu nin ma ninnu siya ninnu bɛ yen olu tɛ don an n'u ka lu kɔnɔ an den tɛ ninnu fo donc a n'o ɲɔgɔnnaw min ma di den ye o la sisan u bɛ den bila o furu la bon n'o fana ma sɔn a bɛ kɛ sababu ye k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Hali bi sa faamuyali ko ɲuman k'o da ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma Ala m'o kɛ. A ko an bɛ juma de faamuya ni hadisa nin kɔnɔ فنحن نجد في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها وهي بنت وجعل الحق لها في رد النكاح. أقول حديثان أنا فامي حديثان كنا كفاكو رسول أكا خرويا دي دما أكا liberté دي دما أكا إلا كفو يبسي كبان فرو نما نيتي كفه نيبا فكما تو يورو نيتا في يبسي كبان i bɛ se ka ba furu ni fana ma n'i tɛ muso fɛ i k'a ye parce que furu fana bɛ hakɛya gɛrɛ de fana ye ka fara den kan a bɛ depuis a sɔrɔla ka na yɛrɛ ye bangebaya hakɛ la a b'o kɛ a seko damayira mais tuma dɔw hakɛya bɛna bɔ a kan na furu hakɛya de bila kan hakɛya ninnu bɛɛ ka gɛrɛgɛrɛ n'i ma se k'a kɛ i bɛ jangata sɔrɔ a nɔfɛ n'i sera ka kɛ fana i bɛ hɛrɛ sɔrɔ a nɔfɛ. Donc i kana na hakɛya dɔw jagoya k'a bila kan fɛn min ma di a ni ye Rasulu y'a laɲini bɛ nin ne ye parce que ni fɛn ma di ni ye ka ban i bɛ se ka kojugu bɛɛ kɛ a nɔfɛ ni fɛn min fana y'i ka kanu i ni na a fɛn bɛ ɲa cogo o cogo i b'o de ɲini tuma bɛɛ ka bila o sira kan. Rasulu tɛ kuma parce que kuma lɔgɔ bɛ na in huwa illa wahyun yuha ko Rasul fana an b'a faamuya ni hadisa nin fana kɔnɔ k'a fɔ ko furu min kanu t'a la furu min diyaɲɛ ma don a la k'o furu bɛɛ ye furu lankolon ye. N ka histoire dɔ mɛn ko karamɔgɔkɛ dɔ a y'a kalankɛden tun bɛ k'a fɛ wagati bɛɛ a tun tɛ fama a ma tuma dɔ nana so ye kalankɛden nana tunu a tun tɛ sira karamɔgɔkɛ fɛ yen caman i n'a fɔ a tun b'a kɛ cogo min na avant o kɛla min ka o la don dɔ la a nana a karamɔgɔkɛ fɛ karamɔgɔkɛ ko mɔgɔ ma i tununa dɛ o tuma na mun de bɛ yen kalankɛden ko a y'a karamɔgɔkɛ ma o ka muso dɔ de furu k'a di ma n furula de mais vraiment den nin kɔni a jagoya ne k'a di ma den nin tɛ n fɛ
kama jago kuma chama to la ile jena yale la ni den ti fe afula ka di ma ido kam la wala ile jena ya de fula oyi donc anu yona isto ka cha kwa wati ya sunya ri ko so ambe dan yoro ame boy ame na aworo lon la do yere ka kuma do fo ni furu ni fana ka tuni no e fiku lon la uye uko ambe ko do ye ko fitini na awta la fe ko bale uko bange ba ya hake be chiaye ikan ki bange ba labato ise ko dama ilala meni yo la bange ba ko nita na jalinye parce que hake ya dele be ka fara bange ba utaka itana muso furu amadinye imata ko judo kala not kon ti kono kon c'est pas la peine ibe muso furu fikulon la côté ibe muso nte ou be ibe chento akana ti bla jurumi ko gerela ele ki adin atige beke ini ala tala kadi ibe sira ma ya ta asira kan mais ni dusukuna na do ko do ya komi madinye abika sala bien ka ika herefe beke ko betia donc ko kama bange ba obu yere korosi ni yoro na demso comme denche mi kafisa mi kan na beke here maton bela jenma ole adam ijbar shab aw shaba ala zawaj mimman la yargab kama yaf'al ba'd al-aba wal ummahat ko ole yakana denche jagoya ka muso do siga hu ou bien ka demso jagoya ka do furu dola furu mi amadayen ina fo bange ba do ba ke chumi albisa famel ko nyuma ko damala mukela ambe boy ambe na den ka haketa ni kerenyala ole tazwijuhum ku furu ni beke chodi ako fakadija abi sa'id wa ibn abbas qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man walada lahu waladun falyuhsina ismahu wa adabahu fa iza balaga falyuzawwijahu fa in balaga wa lam yuzawwijahu fa asaba isman fa innama ismuhu ala abihi nifana ka gelebe ako ayeden furu ayudo furula ne rasul fana kuma kan ye neman kisibama amena fefe ne fana ta bola yere la anta bo an pochi la ka fo parce que kuma ka danye minge o be ne lo ayro na be do fo yoro la te la amba be fo ala taala ko abe ko na kono ta rasul ko ta kuma nde be de wolula ifo la to to na kuma do fo ni mo ya ki ya kuma o lame ni mi te chian mi te so ba yo be long amase kalima angole ala taala ko ta rasul ko ta albisa ala famel ko madama ko rasul ko ne man kisibama ko nala utara kan mo mi garze dena che ko mi muso aye ajogodo kanya ka to nyuma blala ko na fana sela furuma ado furula na sela furuma ni ma do furula fo dembe na tiani ke ako tiani na jurumbe bama saulika ide ki ya dunya te de kala batola ima do ala gasira lonsi fo kana se denkeni moye deme na furu abisika ke efa ka dimi ma obe afanya la janyeta gerela adoko ateni fe anata ko fe regi do fana fola ni mo afra le rasul ko tuguni ya hadisa gerela ni mo bola dina akalo mo mi ejo nyuma tigiye dina tigire ayadi amashia ko fo nalu kala shia ngene ni kala shia na kanadi o mafo akolo ni mo bola dina ayere son be ayasira mayama ason be ayalimen yama ayadendi naka di o yere kama sira maya kama limen ya kama ala be fruto yere baraka kome naka dem sotoy amadi kana ka fabide na tiani ke o tian do emi ebi naka chanfe ebi alita konota iko ka be furu mima akoka to fe abe mi fe ima doma o de be nyon ko shuntle itana mna ka la sigibona o be yara nyon ko wati be
ni min tara b'o la sisan jɔn de k'o laɲini a bɛ se ka kɛ den yɛrɛ a laɲini ma k'o ye o nana de ko bɛna furu kɛ i ma sɔn furu ma den min don bɛɛ fana y'a limaniyaw tɛ kelen ala siranyaw fana tɛ kelen segu b'a fɔ ɲɔgɔn yɛrɛ ko an ye den sɔrɔ n'o kɛra sɔrɔ o bɛna an di ɲɔgɔn ma an fana k'o caman fana ye o bɛ kɛ ɲɔgɔn kɔ sanji joli joli o ye mɔgɔw bila ka na o tɛ sɔn bɔn n'a fana nana kɛ den ye don min na sisan e bɛna kɛ ko o sɔnna o k'o di segu e tuma kɔnɔ k'a bɛ k'o de ye yan la ni den barikuyara ka ban a dɔ hakili sigini ne a sela furu ma cɛ bɔla la cɛ ɲuman a y'a dina ka ɲi a y'a silamɛya ka ɲi a k'a lalɔn k'i ye den di o bɛ furu kɔ fasɔnw de ma a kɛra cɛ a kɛra muso ye mɛ fo i le janyata ni mɔgɔ ɲuman de silamɛ ɲuman de a k'a la o t'a la dɔn de fana bɛ min fɛ mɔgɔ ɲuman de silamɛ ɲuman de a k'a la o t'a la dɔn a bɛ min fɛ a b'a d'o ma min fana bɛ sira la ɲɛ kɔni i bɛna sigi k'a filɛ mɛ ne ba ne fa i b'a tɔɔrɔ la a ma fɔ a tɛ furu a ma fɔ n tɛ furu la dɔw yɛrɛ bɛ yɛrɛ o sera furu ma olu banni de k'u tɛ furu o fana ɲɛma jigin tɛ o sigin tɛ n'a ko o kɔni jagoya ka don hali jagoya ka don nin yɛrɛ k'a to yɛrɛ a bɛ kuma n'a ye k'a ladi mɛ a dɔw kɔni bɛ fanya ka tɛmɛ dɔ fana kan mɛ jagoya de kan o le ye bɔ a la don min fana fɔ denmisɛnw fana o fana n'u ɲama dɔn o y'u hakili sigi i bɛ sigi k'a ala de kɔnɔ i bɛ ala de k'i baro kɛ ɲɔgɔn ye i b'o de k'i teri ye o ko min na dimi ma n tɛ nin fɛ mɛ n bɛ min fɛ fana n bɛ taa n yɛrɛ d'o ma o bɛ n tiɲɛ la i fana y'i yɛrɛ kɔlɔsi k'a ni yɛrɛ tiɲɛ ko kelen dɔ kama i y'a lɔn de ma se n'i y'a lɔn sera lɔn min na ala t'a kɔfɛ i bɛ taa i bɛ duwawu caya i bɛ zikuru caya i bɛ ala tala ko fɔ caya a b'i sutura cogo min na k'i bɛn i sɛmɛya diɲɛlatigɛ la n'an k'an ta an bangebaaw fana ta fɛ an bɛ taa an yɛrɛ lamaroya ka t'u yɛrɛ fana lamaroya parce que min bɛ yen n'i b'o fɛ e ka t'i yɛrɛ d'o ma vraiment a maloya ka bon o tɛ se k'u kun lawuli tuguni u tɔɲɔgɔnw ɲɛfɛ u bɛ kate kɔnɔ o maloya ne bɛ yaala u b'u yɛrɛ y'alu kɔnɔ o maloya ne bɛ yaala ko cɛkɔrɔba ɲuman nin den ne filɛ nin ye dɔ bɛ si tila k'a fɔ ko mɛ ko den nin ko a tun tɛ tan dɛ ko o nana le k'u b'a furu a fakɛ banna a bamuso banna sisan fana nana kɛ kɔnɔ ye donc bɛɛ kan k'a yɛrɛ kɔlɔsi bangebaaw ye sabari u ye jɛn ala ka taa jɛn kɔfɛ denw fana ye sabari mɔgɔ fana t'i yɛrɛ fana di k'i yɛrɛ tiɲɛ o fana kama a fɔra hadisa gɛrɛ la ko muso fɛn fɛn adamaden fɛn fɛn cɛ ko muso ni min ye den lamɔ ka n'a kɛ sunkuru ye k'a kɔrɔbaya ka n'a don furu la denmuso 2 denmuso 3 ko o bɛ kila ɲadogon sababu ye o kɛra min o y'a so ɲininka ko denmuso 2 don a ko mɛ hali denmuso kelen i k'a lamɔ ka ɲa silamɛya ka lamɔni la i ka ala ta la yira la ka rasulu yira la i k'i se ko bɛɛ ko la fo nana kɔrɔbaya ala dɛnen min to k'o bɛ taa kɛ tan vraiment sɛgɛ kɛra fu ye sɛgɛ kɛra nafama k'a la an n'o t'o ɲini ala ta la fɛ an bɛ sɛgɛ de kɛ ka nafa sɔrɔ sɛgɛ min na k'an denmusow lalɔ an ɲɛ ala m'o de kɛ la k'an sira ala ta la ɲɛ ala m'o de kɛ la o la k'a bɛ den de yira ala i bɛ ala ta la yira den na waati bɛɛ o la i bɛ ye o i tɛ ye o a kɔnɔ k'ala ɲɛ b'a la i ye bɔ ka taa yɔrɔ yɔrɔ ala ɲɛ bɛ na o mamuso bɛ lu kɔnɔ n fakɛ bɛ lu kɔnɔ o ɲɛ tɛ na mɛ ala ta la ɲɛ bɛ na den bɛ mɔn'o ye depuis a fitinin mɛ dɔw bɛ olu yɛrɛ b'u yɛrɛ ka hakɛ le kɔlɔsi ka tɛmɛ ala ta la ka hakɛ kan o de b'an sɛgɛn bon ni den fana mɔnna n'o ye i bɛ luti dɔw ye u jaman ne u tɛ sɔn mɛ olu ka jaman de kɛ u yɛrɛ y'a hakɛw de kan mɛ den bɛ seli wa den k'a lalɔ wa mun de silamɛya ye wa o t'olu ka problème ye den bɛ silamɛya kota kow bɛɛ kɛ mɛ den kan don ale gasiri la n fa i ma fosi k'o ye dɛ ala min k'an bɛɛ da den kan k'o de lɔ ka kɔn ele yɛrɛ fana ɲɛ i ta bɛ na olu de kɔfɛ mɛ an faw sisan faw u bɛna hakɛ to de mɛ sisan olu y'a jama de kɛ olu de kan a jama na a tɛ sɔnna kow ma n'i taara filɛ silamɛya ko fosi t'a la fɛn min ma d'ale yɛrɛ ni ye ko denw ye ka dɔrɔn ale bɛ basi den ka olu de ma sisan tɔw bɛɛ lajɛlen ye den ka kungo ye mɛ den kelen kungo tɛ dɛ i den min k'a sɔrɔ k'a bila fɔɲɛ duman kan a bɛɛ y'a kungo de lahara ala kana kungo d'an ma lahara an tɛ se kungo min kɔrɔ nka a ye dunya yɛrɛ kɔnɔ ala kana kungo d'an ma an tɛ se kungo min kɔrɔ ma da silamɛw a tan
فلانيا وجوب النفقة عليهم إن كانوا فقراء ويكو أبي كان يبي لودين كاكون ويالا depuis a fitin fo kana korobaya ali ni seta yin fantala ikan ka allo akun ya fanana ikaye akorobaya ka banta ntelo akun ya na se bile na seta le yin ibe lo akun ya la لقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن أنو يونو إبدين لامو kwa akara kamere do ma nte foshi kanya tuni na sebinya ko ni ba kanya me na seba yen aba kaya ka tla ka kaya fana yen iba bunya afitini ko mi akorobani فقد جاء عن جابر الخيرواني قال سبق له بأن حديثان لك الله تمادو أبولا كنا رسول نوفي بيني الله رسول وكان أبولا شان أننا سنغرا مكونا واتي بدو كالو يد سنغرا سيرا تاكفو يد مسيري كفارة مسيري توبكا وكان ينينغا إبراهيم دم ياو كان ليرينا تورا شوف لامي دو سنغرا لا اسكي ika fento yo we mako ka fem nawa ako ngoni ka nafaka to dotwe ila mala obubo wa ni fengra bi kun yese ka dika faraka parce que ko mo ka juru muke mo mi ale mo mi no san fe akolu garze dewu ama abi kun ti be bakadi na ti kun kuma to yoro me na bi kun ikan ka ke ise ko dama idara mbade alislamo ni bangebaw ka don ka hakaya uye bangebaw ka atani sabanya no ya laban olele be addu'a lahum wa adamu du'a alaihim kodi ibe du'a u kay dewnye ikana danga do ula o fana ka chantele nabi ambage baula idimna choko choko hikani de dan du'a u kanye kana danga kanye ikana danga do ala لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم أكنا دون دان لا تدعوا عليهم إن أساءوا إليكم ندعوا كعدسوا كسواتمنا أيا يرمنا ما إبو للاتي فنا سر نمي سر فنا سر نما كتا إيه الله كان يدين دان نبا إبيتا دان نو كلام وكل إبنا يتنغو تاني يبرو لاو إيه كاسكي سر na kera danga den abesile le ma folo na fana kera duwa o den ile fana bena ye folo la bebe nya bo afa don idimna chogo kana den danga ile duwa o le kan ye sani wati berageni ni ma se ka duwa o kan ye ni dimna imaku o la ko ni mo dimina ta seri gita ina do fla seri jani bet la seri tan lo fla seri nula dimina ta mais ni dusu la doron ki be kuma ibina kuma kan kolon fo ibina danga ubla yere wuro de betla kan nimsa no danga na talomna betla ka sigi to gibe do awukela donc kama danga bla yere denya anya dabla ne bawo anya dabla ne fawo amai ame do awule ku yen sani wati bela geni don nan sera ni yoro amena kuma bla ni yoro la nan do na mina o ka ya fama anga londo ya ko so na nga dimsan ya ko so ala an sawaba ben ala enseignant wa hakaya u bola asraka amina salli ala muhammad salli ala rasulullah ami ambalmamso kula posere aka kuma kan samman nula ambalmo la merikela fen fuba la menaleri na amo bela jeni fana ni fula mo mi fana ma fela direct kan ni wakati la mi Fatima Zara Diaraye ani Sheka Baka Sisi ale ni Shaka Kulibali ona chamo fana lu fana mi alla meno bangi la direct la leri na depuis alfibas ni rekono ya amo fula posebe mo me technique la ma rappeler ka ko mo me classe ba buye ka kuma kan no fili yauma ole abalmanche El Haja Muswari Sumaoro ye ambalmo be sata anwere amena téléphone daire inshallah. Allo salam alaikum. Allo salam alaikum. Ila to Sangare
Alhamdulillah, ami la menanti kuma ka mena bi kuma fanga la kanya. Ah d'accord, ami la mena folie ka mi fait ou bien question mi fait. Aha. Amina Rabbi. Ubeba amin. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Il est trop. D'accord. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ami boucher la ka bela jeni fola olu te sere an kala mel ko mana o te sere ga la lili kan sanma la fa no ko tuni amo fola ko sere amina mo dereta. Allo, salam alaikum. Il est temps. D'accord. Question de lui Folkane. Amina Rabbi. Amina, Amina. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulibali tayiru ami fola kosɛbɛ ami sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fola ami adebaya bɛɛ lajɛlen fana ni fola inshallah hali ala k'an bɛn saba ma walima tu weleliw bɛ kɛla 31 00 14 16. Allo, salam alaikum. Ne ba ile tɔgɔ. Nyakiri Villa, Air France, Musa Bamso. Amina. Balo akene. Obeka akene. Nse. Officer. D'accord, amen. Alhamdulillah rabbil alamin mbamso ni bana weli kala sani teni faranda fula kosɛbɛ an kɔni na famana ɲɔgɔn ma mɛ téléphone bani ɲɔgɔn cɛ hali bere an b'a da ala k'an ɲɛ an kɔrɔ ala k'an ne ni dɔgɔninw kɔrɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen. Allo, salam alaikum. Alhamdulillah an ma se k'an tigi lasɔrɔ sarata i tigi bamuso fo sanni bɛ taa ni question ni Salam alaikum warahmatullah. Mamso in ce fola ni baraji ala duwawu bɛɛ jaabi ala lafiyaw di ala segi yɛrɛ ma inshallah. Allo, salam alaikum. Il est temps. D'accord. Foli kan ne walma. Amina Rabbi. Amina Rabbi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Foli kan kasha vraiment ama bella jen fola akala melko mana ami d'accord amena mo la vanta inshallah. Allo, salam alaikum. Il est temps. Allez, pas qui t'en. Ouais, qu'est-ce que. D'accord, et qui t'en fait bien? Si t'es d'accord, Mila. D'accord. Alhamdulillah, amena la question yashi an balmamuso ma inshallah. Alhamdulillah, hali bisa an bɛ welikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo an ye bamuso fo min ye ɲininkali kɛ sisan. O tɛ bɛn k'a fɔ ko den bɛ furu k'a sɔrɔ bangebaaw jɛnnen tɛ. Mais an k'o de fɔ an y'a kuma la bɛɛ n'a hakɛya de bɛ. Fo ni bɛɛ kɔni ka hakɛ na ka kɛ a cogoya la furu fana tɛna se o fana ma ko den bɛ furu k'a sɔrɔ bangebaaw jɛnnen tɛ. Parce que la nika ila di wali. Donc an ye waliw bɛ sɔrɔ waati min na bangebaaw de bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ a bɛ se waliw ma.
donc ni bɛɛ ka a gasi a place lɔn i n'a fɔ rasul y'a fɔ a ɲɛna cogo min na ni bɛɛ ko k'a bɛ baara kɛ a y'a hakɛya la kɛ furu bɛ kɛ a bɛ kɛ bangebaaw ka diɲɛ kɔnɔ furu fana bɛ sabati mais denmisɛnw fana b'a yɛrɛ jagɛrɛ ou bien denmisɛn b'a yɛrɛ jagɛrɛ ka taa mɔgɔ gɛrɛ ɲini ka sɔrɔ bangebaaw fana tɛ an b'olu fɔ olu fana ma n k'o ye sabari o fana tɛ kɛ i k'a ye mɔgɔ tɛ furu kɛ ka sɔrɔ i wolobaw dɛn tɛ n'u ma sɔn ma e de ta bɛ kɛ sabali de ye i bɛ sigi k'u filɛ n'ala ka min sɛbɛn i ma a bɛ n'i sɔrɔ i ya furu waati ma se kana karaba a mɛnna cogo cogo i de sigi de k'i mafa i de bɛ ala ta de dali la ala ta bɛna i bangebaaw dusukun changer lo min ni bi tɛ n'o fana ma kɛ kana t'i yɛrɛ don furu la parce que bangebaaw diɲɛ tɛ dɔn fana bɛ furu kumaw la a ma nɔgɔ sabari n'a ka gɛrɛ o de la ala ta ko ani sabarilaw de bɛ kɛ ɲɔgɔn bolo laharalo na parce que i ka sabari kɛ gɛrɛya min kan n'a ko a bɛ sara o gɛrɛya ma a bɛ sara fo ka dana tɛmɛ donc ni sera ka sabari de kɔni ta i tɛ min fɛ i tɛna furu o ma ou bien i bangebaaw fana ko k'i ye dimi ma i fana tɛna di o ma donc a bɛ to o négociation la furu o t'i de bari k'i kana bangebaa hakɛya tɔw kɛ a bɛ ɲɔgɔn kan a b'a golongolo ɲɔgɔn kan ten furu inshallah lon de kɔni a bɛ bɛn mais an fana t'a fɔ fana ni ko dɔ ye furu ka sɔrɔ bangebaa fana dɛn tɛ ka sɔrɔ bangebaa fana dɛn tɛ an bɛ se ka min fɔ lɛyi nɔ Mati bangebaa sara dɔn o y'an ka diɲɛ bɔ nɔgɔya an b'o ladon Mati bangebaa sara dɔn o y'an ka fɛɛrɛ bɔ nɔgɔya an b'o ladon Mati bangebaa sara dɔn o y'an ka